Okay, hi everyone. Welcome back to our lesson. In the previous video, we have learned about how to draw the structural formula for a certain organic compound. Okay, in this video, we are going to discuss on your worksheet for this subtopic. So you can refer to your worksheet that I have give to you. Okay. So, for the first question, okay, practice question number 2. Okay, draw the condensed structure for each of the compound. So, how do we draw the condensed structure? Okay, so first kali, if given the compound, so kita fokus kepada rantai karbon yang paling panjang. So, ini kita punya rantai karbon yang paling panjang. Okay, so the longest carbon chain, it consists of 3 carbon. So remember, condensed structure ni, we only have to show only the atoms. So kita hanya tunjukkan atoms dan juga multiple bonds, double bond or triple bond. Dan juga single bond, hanya single bonds in cyclic structure je yang kita kena tunjukkan. Alright, so for the first question, macam saya cakap tadi, kita fokus dulu kepada rantai yang paling panjang. Okay, so the first carbon here, okay, so the first carbon here bonded to 3 hydrogen. Okay, so antara karbon yang pertama dan juga karbon yang kedua ada single bond. So single bond ni kita abaikan, kita straight away draw the atoms. So C H. Okay, so kalau kita tengok kat sini, karbon yang kedua ni it bond to CH3. CH3 ni is a group of atoms. Okay, so if the carbon is bonded to a group of atoms, okay, tak kisahlah carbon, hydrogen ke, or any functional group selain carbon, okay, apa-apa sahaja yang attached to the carbon, we call it as branch. Okay, yang selain hydrogen, kita panggil dia sebagai branch. Okay, so branch ni, kita kena bracketkan dia. Okay, so karbon yang kedua ada satu hidrogen. So hidrogen ni tak perlu bracket lah sebab itu bukannya branch. So branch ni apa-apa yang terkeluar daripada carbon tu. Okay, so the second carbon also bonded to a group of atoms of CH3. So CH3 ni disebabkan dia adalah branch, kita kena bracketkan dia. So bracket ni kena duduk di hadapan carbon tu. So maksudnya duduk dekat hadapan carbon yang kedua. So dia adalah milik carbon yang kedua. So next move to the third carbon. Okay, CH2. Okay, and then the third carbon bonded to OH. So kita lukiskan OH. So kita abaikan ataupun kita tak perlu tunjuk dia punya single bond. Okay, so now OH ni is another group of atoms that bonded to the third carbon. So kita tak perlu, boleh untuk tak tunjukkan bracket dia sebab dia duduk dekat paling carbon yang paling hujung. Alright, so next kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Again, kita tengok carbon yang paling panjang. Okay, so the longest carbon chain, rantai carbon yang paling panjang. Okay, so yang ini, so awak highlightkan dulu. Okay, so the longest carbon consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms. Okay, so remember we have to hide all the single bond. So just salin balik carbon by carbon. So carbon yang pertama ada
3 hydrogen, and then between the first carbon and the second carbon, kita ada single bond. So, kita abaikan dia. Straight away, you draw the atoms. CH, okay, carbon yang kedua ni, dia ada 1 hydrogen. And then, again, kita ada branch. Okay, so carbon yang kedua ni, dia attach kepada a group of atoms that we also call as branch. So, carbon yang kedua bonded kepada a group of atoms of CH3. So, macam kita dah tengok tadi, branch kita kena bracketkan dia. Okay. Okay, next. Kita dah buat carbon yang kedua. So, next kita move to the second carbon, the third carbon. The third carbon after the second carbon. Okay, so just sambung je. And then the third carbon ni dia ada double bond. So double bond we have to show. So dalam condense ni tak perlu tunjuk, single bond saja. So kita pun buat double bond dengan oksigen. And then, okay, so carbon ni dia dah cukup 4 bond. 2 single bond, 1 double bond dengan oksigen. Okay, so next move to the next carbon. Carbon yang keempat. C with 1 hydrogen. And again, carbon yang keempat ni pun ada branch. Okay. So, carbon yang keempat, selain hydrogen, dia juga ada 1 single bond dengan a group of atoms of CH3. So, that CH3 is a branch, so kita kena bracketkan dia. So, bracket ni, position dia mesti dekat hadapan carbon yang it is attached to. So, CH3 ni duduk dekat depan carbon yang ini. So, CH3 ni adalah milik carbon yang ini ataupun carbon yang keempat. So, kita dah settle carbon yang keempat. So, next move to the next carbon. Carbon yang kelima ada CH2. And then carbon yang ke-6, we have CH3. So, this is our condensed structure for question number 2. Okay, next for question number 3. Okay, so ini kita punya rantai yang paling panjang. So, we straight away copy dia punya atoms. So, atom carbon yang pertama kita ada CH3. Okay, next move to the second carbon. Okay, second carbon ni kita ada the second carbon is bonded to 2 single bond. Ada 2 single bond antara carbon pertama, carbon kedua. Ada 1 double bond dan juga another 1 single bond dengan ni. So, ini pun it is a branch. Tapi branch ni adalah ring. So, ring ni we have to show the single bond lah. Okay. So, kita continue with the second carbon. So, second carbon bonded dengan ring that consists of 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then antara carbon kedua dan carbon ketiga ni kita ada double bond. Okay, so double bond ni kita kena tunjuk. So, next kita ada the third carbon. Third carbon has 1 hydrogen. Okay. So, next kita move to the next carbon. CH2. Abaikan all the single bonds. And the last one kita ada CH3. Okay, so now for the question number 4, you can try it yourself.